बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं उनका सिलसिला अभी तक रुका नहीं है और आप देख रहे हैं कि एक एक करके जिस तरह से खबरें आ रही हैं और जिस तरह से पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस पूरी सूरत हाल में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से भी बड़ी अहम खबर आई है और वो खबर मार्शल लॉ के मुतालिक है और ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि आज की रात मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने और ये भी कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के लिए एक ट्रैप बिछाया गया था, जिसमें वो ट्रैप बिछाने वाले कामयाब हो चुके हैं। उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। और फिर सबसे बड़ी खबर जो हर पाकिस्तानी इस वक्त सुनना चाहता है कि इमरान खान साहब इस वक्त कहाँ हैं, किस हाल में हैं और क्या कर रहे हैं, वो मुकम्मल तफसीलात मेरे पास पहुंची हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और पूरे मुल्क में जो दर्दनाक सूरत हाल है उसके हवाले से आपको आगाह करूंगा। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से अवाम घरों से निकली है और जिस तरह से एहतजाज शुरू किया है, एहतजाज तक तो बात समझ आती थी कि एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है और बुनियादी हक है। एहतजाज के ऊपर किसी को कोई मसला भी नहीं होना चाहिए कि कोई शख्स एहतजाज क्यों करता है। हमने देखा कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या मियां महमूद रशीद साहब हैं, ये वो लोग थे जो लाहौर के एहतजाज को लीड कर रहे थे और इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई भी पुरतशद्दुद वाक़या ना हो और इन्होंने लोगों को कंट्रोल भी रखा। लेकिन लोग इतने मुश्तिल थे कि वो उन जगहों पर पहुंच गए जहां पे शायद कभी कोई सिविलियन नहीं पहुंचा था। अब वहां पर पहुंचना कई बुनियादी सवालों को जन्म देता है, क्योंकि अब जिन घरों को आग लगाई गई है उन घरों की सिक्योरिटी कुछ कम नहीं होती, यानी हाईली टाइट सिक्योरिटी वहाँ की होती है और एसएसजी कमांडोज और मुख्तलिफ किस्म के कमांडोज जो है वो उन तमाम जगहों की सिक्योरिटी कर रहे होते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के वो बड़े अहम आप कह लें कि मराकज़ होते हैं। लेकिन वहाँ तक अवाम पाकिस्तान का पहुँचना, फिर दरवाजे खुले मिलना, क्योंकि मैंने वो वीडियो क्लिप्स देखे हैं, क्योंकि जब वहाँ पे पहुँचे तो दरवाजे शायद खुले थे, जो क्लिप्स मेरे पास पहुंचे हैं। आवाम स्मूथली अंदर जाती है, अंदर कोई नहीं होता, चंद एक गार्ड्स के अलावा, दो चार गार्ड्स के अलावा आपको कोई नजर नहीं आ रहा। वहां पे घर है अगर किसी का तो घर में लोग भी रहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वहां अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। और फिर अंदर के दरवाजे भी खुले मिलना और किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस सामने ना आना, ये कई सवालात को जन्म देती है। सिर्फ ये लाहौर की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि केपी के आप देख लें, फिर केपी की असम्बली देख लें, बाकी फैसलाबाद की कई जगहों की वीडियोस आई, जहां जहां पर ये सब हुआ है वहां वहां की बात कर लें। और जीएचक्यू जो रावलपिंडी में है वहां पे क्योंकि खबरें मौसूल हो रही हैं कि शायद लोग अंदर एंटर हुए हैं, तो इतने बड़े मरकज में लोगों का अंदर एंटर हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और हमारे सिक्योरिटी जो प्लान है उसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि लोग किस तरह से एंटर हुए। लेकिन उसके बाद अब बयानियां बनाना कि तहरीक इंसाफ एक कल अदम जमात है और ये पुरतशद्दुद जमात हो चुकी है, इसको बैन होना चाहिए, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और मुख्तलिफ हमारे दोस्त इस पर बात कर रहे हैं, मखदूम शहाब भी बात कर रहे हैं ट्विटर पे, उन्होंने भी ट्वीट किया, सलमान दुरानी बात कर रहे हैं, कई और दोस्त बात कर रहे हैं कि क्या ये एक हनी ट्रैप था जिसके अंदर तहरीक इंसाफ को फंसा लिया गया है, या वाकई जो है वो रेजिस्ट नहीं किया गया इस वजह से कि हमारे ही लोग हैं। अब ये सवालिया निशानात तो वो हैं जिनका जवाब जो है वो वक्त के साथ आएगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ इस वक्त अगर वफाकी दारुल हुकूमत की बात की जाए तो इस वक्त जो हालात जिस नहज तक पहुंच चुके हैं और जिस तरह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, और मरियम नवाज की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं, यानी उन्होंने वो दुबई चली गई हैं। और साथ ही साथ ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ ताहाल वापस नहीं आ रहे, यानी शहबाज शरीफ ने वापस आने का फैसला नहीं किया और अभी उन्होंने लंदन ही रहने का फैसला किया है। इन पूरी की पूरी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर बात की जाए तो लग ये रहा है कि हो सकता है कि एमरजेंसी नाफिज की जाए, क्योंकि
اس وقت ان تمام کے تمام حالات سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور لگ یہی رہا ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آج کی رات مارشل لا شاید اناؤنس کر دیا جائے، کیونکہ سویلین گورنمنٹ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس وفاقی وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر خارجہ یا وزیر اعظم سے یہ حالات اب سنبھلنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی پنجاب کی عبوری حکومتیں ان پورے حالات کو سنبھال سکتی ہیں۔ لہٰذا اور جس طرح سے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ابھی میں نے ٹویٹر کھولا ہے تو پاکستان بند کر دو تک کہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہے ہیں، تو لگ یہی رہا ہے کہ اب اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ مارشل لاء کی طرف حالات جا رہے ہیں، یہ شاید ایمرجنسی کی طرف حالات جا رہے ہیں، اور اگر حالات جو ہے وہ اس طرف جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گڈ گیسچر نہیں ہوگا، اور حالات جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ بالکل نہیں جانے چاہیے تھے۔ اب آخری خبر لے لیں، اور آخری خبر جو ہے وہ اپنا عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ موجود ہیں اور کس حال میں ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ لوگ کنسرن ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ تو سورسز کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت میجر عادل راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، یہ کئی اور لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان پی ٹی آئی از ایٹ آئی ایس آئی سیکٹر ہیڈ کوارٹرز سینٹرل اسلام آباد ود بریگیڈیئر فہیم رضا ایٹ لوکیشن از جناح سپر مارکیٹ بسائڈ کوسار پولیس اسٹیشن۔ یہ میجر عادل راجہ صاحب نے سٹوری بریک کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میجر عادل راجہ صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے پاس اندر کی کہانیاں ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو باقی مہدی صاحب ہیں اور ساتھ باقی کچھ لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی ان چیزوں کی جو ہے وہ تصدیق کرنا شروع کر دی ہے۔ اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب واقعی وہاں پہ ہیں یا نہیں، لیکن میجر عادل راجہ صاحب نے یہی کلیم کیا، اور باقی تمام سورسز بھی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت تھانہ کوسار کے قریب جو ہے وہ کوسار مارکیٹ کے قریب جو ہے وہ کسی جگہ پہ موجود ہیں، اور فہیم رضا صاحب کوئی شخص ہیں جی، ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اب اس خبر میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں یہ چیز تو وقت بتائے گا، لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں میڈیا کے اوپر مکمل طور پہ جو ہے وہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا بند کر دیا گیا ہے، انٹرنیٹ کی سروس نہیں آ رہی کسی بھی نیٹ ورک کی پاکستان میں، اور مجھے ابھی پاکستان سے ذرائع جو ہے وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ اب شروع کر دی گئی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اگر کوئی انسان سوچے اور ماضی کے واقعات دیکھے تو لگتا تو یہی ہے کہ حالات پھر شاید مارشل لاء کی طرف جا رہے ہیں، یا ایمرجنسی آج رات جو ہے وہ لگا دی جائے گی۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایمرجنسی لگائی جاتی ہے یا مارشل لاء کی طرف حالات کو لے کے جایا جاتا ہے تو کیا پاکستان سروائیو کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ کیا ایمرجنسی اس وقت ملک کے مفاد میں ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس طرح کا کوئی بھی قدم جو ہوگا وہ پاکستانی عوام کو مزید غم و غصے کے اندر جو ہے وہ ڈال دے گا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، ان کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔